फॉरेस्ट एरियाज आसा आनी थंयचे कुजीन बिजीन तुमी हायलायट करता पूण तेंचे एरियाज कन्जर्वेशन करपा खातीर की तांचे कल्चर कन्जर्व करपा खातीर खुबशे फावटी अशें जाता की दे कीप ऑन म्हणजे दिता म्हणजे थोडी कल्चर्स फेड अवे जाता थँकफुली गोंयांत तशें जायना पूण तशें इन लाँग टर्म तुमी कितें प्लॅन करता सो दीस अशें जेन्ना अवेरनस क्रिएट जाता न्ही की अशें आसा नाजाल्यार पळयात आमच्या जनरेशनाक म्हाका पसून खबर पसून नाशिल्लें की अमके ट्रेडिशन्स आसात अमके हें आसा सो वी आर हॅविंग दीज टॉक्स नाव फॉर दीस फेस्टिवल ऑन द सेकेंड डे एंड ऑन द थर्ड डे देर इज अ पॅनल डिस्कशन देर इज अ पॅनल डिस्कशन देर इज अ डेमो देर इज अ डेमॉन्स्ट्रेशन बाय आमचो सागर मुळे कावी आर्टिस्ट. So that is also आमचे old tradition, heritage tradition of Goa. So he is going to give a talk on Kavi art. मागीर थोडे आमच्या भुरग्यांक खबर पसून नाशिल्लें what is Kavi art. So people have to know about it. मागीर there is going to be a talk on the forest benefit, I mean the plant medicinal benefit of the food of the forest. So that is going to be given by Dr. Rujuta. So she's going to give a talk on that. Then there is going to be a talk on आमची देवराई म्हणटा आमी sacred groves. So जे खबर ना कोणाक खबर ना सो देर इज गोइंग टू बी हें प्रिजर्व करपाक तर आमकां जाय सो देन अवेरनस जावपाक जाय सो देर इज गोइंग टू बी अ पॅनल डिस्कशन ऑन दॅट मागीर दुसऱ्या दिसा देर इज गोइंग टू बी अ पॅनल डिस्कशन ऑन होम स्टेज द बेनिफीट ऑफ इको टुरिजम एंड होम स्टेज आमच्या फॉरेस्ट एरियांनी गांवांनी वीच नीड्स टू बी प्रमोटेड. Then there's going to be a discussion on birds and butterflies of Goa by Parag Rangnekar. And and on snake bites, snake venom by Dr. Frederick, I think. So these are going to be there to educate our people की हे सगळे आमच्या जंगलांनी आसा गोंया आसा सो गोवा इज नॉट ओनली अबाउट बिकॉज गोवा इज associated with just beach tourism mostly. So खुबशे लोकांक खबर पसून ना की गोंया फॉरेस्ट्सय आसा म्हणून. लॉट ऑफ पीपल आर टेकन अबॅक दॅट गोवा हॅज फॉरेस्ट काय म्हणून. सो वी आर गोइंग टू शो यू अ डॉक्युमेंटरी ऑन दॅट डे दॅट वी हॅव मेड ऑन द वॉटरफॉल्स इन गोवा. सो वेन यू सी द डॉक्युमेंटरी आय एम शुअर द टुरिस्ट वील बी लायक रियली वावड म्हणटा तशें की हे एक्झिस्ट जाता काय म्हणून गोंया अँड वेन यू सी द फॉरेस्ट कवर with the waterfalls you will know actually how much natural cover Goa has. तुम्ही पळयतात GNH.